كنت وجيع في قلبي في قلبي مجروح وسبابي انتي نادرة ما كانت لي عالبال عالبال يجيني يوم وتمشي وتخليني روحي من بالي حيني وانساني انتي اخترت البعد اللهم أوصل وتقبل ثوابنا ما قرأنا من القرآن ختمة وما هللنا وما صبحنا وما صلينا وما استغفرنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح جميع التسعة وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء انصر سلطان المسلمين وانصره ووزراءه ووكلاءه وعسكره إلى يوم الدين واقض بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا والنور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ya'su Mastawla al-ya'su ala ummatin illa akhmalaha wala khawmiru qulubi qawmin illa afafaha. Al-ya'su niku putus asa. Nek junior kalau putus asa, masa depannya sejui. Pasiru Fasiru fi dzalika annaman ya'mal mukhlishan wa yamnahi. Oh ngipun hati ya. Cekak campur. Nggih ikhlas kula karo Gus Milalu gak padha soalnya. Kalah dhuwur. Dadi nek kula nerangno ikhlas, gak kaya ikhlas Gus Milalu. Nggih kan jomplang gitu ya. Jomplang. Jadi palatai asli seseorang atau tidak dikuasai dengan keputusasaan atau keputusasaan tidak menguasai sekelompok ummah kecuali akan membuatnya lemah, membuatnya malas, illa akhmalaha wala khamiru qulubi qaumin, dan tidak mencampuri hati-hati sekelompok kaum illa afaha, kecuali akan melemahkan hati-hati kaum tersebut. Wanahika bid'a fil qulubi mukhmilan, dan itu mencukupimu bid'a fil qulubi, adapun lemahnya hati-hati mukhmilan dalam keadaan memalaskan. Fa innahu, maka sungguhnya al-ya'su itu asyaddu, lebih-lebih apanya, alaman, sakitnya, penyakitnya, min maradil ajsami, dari penyakit jisim-jisim, badan-badan, wasyarru, dan lebih jelek apanya, atharan, dampaknya, min waqa'il hussami, dari jatuhnya senjata yang memutuskan atau yang mematikan. Ini penyakit kronis, putus asa. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun.
dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi putus asa itu akan melemahkan hati. Wong lek putus asa mesti rasa-rasa. Mau begini males. Ini dampak atau efek daripada putus asa. Tidak punya optimis, tidak pede sama rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya diri dengan Allah, bukan percaya diri dengan dirinya sendiri, tidak, tapi percaya diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu alaman, ini penyakit lebih berat daripada penyakit jisim. Penyakit badan sampai ngeluh kaya no obati putrek mari insyaallah. Botennya senep kaya no promak mari. Tapi penyakit putus asa iki golek obate endi? Boten enten apotiki. Doktere ulama. Wa syarru atharan min waqa'il husan. Orang yang sudah tertimpa penyakit ya'su, putus asa, ini lebih berat dampaknya daripada terkena pedang. Wa adabun khumul itu atharun, dampak min athar ya'si, dari dampak-dampak putus asa. Khumul ini kebalikannya tadi PD, dari khumul ini gak PD. Soalnya putus asa wis awak iki opo. Maka kawan-kawan kalian jangan sampai putus asa untuk bergabung dengan al-wafah. Kasih tahu mereka. Pokoknya wisin bama yang keluarnya dengan tidak baik, katakan suruh api pulang atau pulangnya kabur, atau bahkan yang pulangnya juga baik-baik saja, tapi karena sudah lama tidak berjumpa jadi 1000 rasa mau tatap muka. Sudah ditulis. Ya karena lama tidak ketemu, itu mau ketemu berat. Al-ya'su ada di situ. Itu dampak daripada putus asa. Sekarang pacet-pacet tamis, jangan kasih tahu, nggak usah putus asa. Habis selalu membuka pintunya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya dunia dan akhirat. Orang kafir ini minta makan karena sudah lama tidak makan, fakir, tidak makan, tidak minum, kelaparan. Ketemu Nabi Ibrahim, tolong saya dibantu. Ngapain bantu kamu? Katanya, kok kamu itu musuhnya Allah kok dibantu? Kalau saya ngasih makan kamu berarti saya ngasih makan untuk kamu berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ditinggal sama Nabi Ibrahim, dalam beberapa langkah Allah turun, Jibril yang turun dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih tahu Ibrahim, itu orang sudah menyekutukanku 40 tahun saja saya kasih makan setiap hari. Masa itu orang minta makan sekali saja seumurnya Ibrahim tidak dikasih? Emang dia siapa? Akhirnya kembalilah Nabi Ibrahim, nunjuk orang tadi dicari. Wahai orang kafir, ini tak kasih makan. Loh, kenapa kamu kembali wahai Nabi Allah? Iya, saya ditegur sama Tuhanku. Kenapa? Ini disuruh ngasih makan kamu. Loh, kan saya musuhnya Allah. Iya, memang kamu musuhnya Allah, tapi Allah itu Maha Rahmah. Padahal kamu itu orang kafir sudah 40 tahun tidak mau menyembah Allah, bahkan memusuhi Allah, bahkan menyekutukan Allah. Tapi Allah tetap ngasih kamu makan, toh. Tetap ngasih kamu hidup, sehat. Ya sekarang saja ini. Masa saya sekali kamu minta, tidak saya kasih. Berarti saya bukan kasih Allah. Akhirnya orang tadi, Ibrahim, kalau betul itu memang perintah Tuhanmu, saat ini juga aku mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmah para anbiya yang diwarisi oleh para ulama. Maka sekali lagi para alumni, kalian cari kawan-kawannya itu untuk kembali nyambung tali silaturahim, tali silatul masyayikh, biar tidak putus, karena kita hidup
Kalau di dunia saja kita butuh koneksi, apalagi nanti di akhirat. Kita akan mencari siapa yang bisa kita kondeli, kalau tidak para guru. Amal khumulu wa huwa adabun khumul. Mudah-mudahan barang taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adabun khumul itu athar min atharil yasi, dari dampak-dampak putus asa. Faqad yaj'al, maka terkadang menjadikan apa khumul al-mar'a pada seseorang kalau hayawani, seperti hewan al-ajam yang tuli. Karena saking khumulnya, tidak mau bergabung dengan siapa saja. Saya segini wis ngomong. Karena gak pinter buka. Gak kepingin ketemu iki. Alasannya bukan karena dia sibuk melakukan hal yang positif, tapi putus asa. Wis gak pede pol pingine gak ada wong. La ya'rifu, tidak mengetahui apa hayawan min hadil hayati, dari kehidupan ini, ilama, kecuali perkara tadi yang menunjukkan ilai terhadap mapal bahaimu, hewan-hewan ternak. Bisauqit tabi'i minat tamattu'i, nyatanya dari bersenang-senang bil maqa'imi, dengan makanan-makanan, wal masyaribi, dan minuman-minuman, wal maladzati, dan kelezatan-kelezatan. Si penting iso mangan, iso ngombe, rapi, mari sampai hewan itu ya sayang karo anak. Dalam hati itu dikatakan la ya tahu apa namanya si al-khair. Jadi adalah rahmatan bi auladiha, tidak mengangkat kaki ketika makan dan anaknya datang untuk menyusukannya diangkat agar tidak berinjak. Itu adalah dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Sampai hewan-hewan itu pun juga punya sifat rahmat. Itu baru satu. Yang di akhirat kata Allah masih ada 99 nanti ketika hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus optimistis dalam menjalankan segala hal. Tidak bisa milih ya terus baru gagal didik mari ngalih, gagal didik mari ngalih. Ini namanya putus asa. Otomatis orang jalan itu ya kesandungi di preset itu biasa lumrah nih. Kalau sing kesandungi nembang, ono sing kesandung didi, kena didi, ono sing sampai lecet, macam-macam namanya orang hidup. Tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini, kata Allah, ingsun iku opo jare kawulane ingsun. In khairun fa khairan, apa fa khairun, in syarrun fa syarrun. Lek nyonone apik ya apik. Optimis segala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu ya yakin. Tapi lek ono perasaan elek dadi iki jadi sisok nyegah, insyaallah niki halal thayyiban kabeh subhanallah. Allahumma amin. Jadi apa kata dawuhnya salaf itu, idza akalta halalan ataqtallaha wa in abaita. Kapan lek sampeyan mangan niku barang halal mesti ngejake ngene taat marang Allah. Wa in abaita, senajan ora karo. Kalau niat katene masjid dilalah lu menggo wae kerumahan. Dilalah menggo tak sama sih. Padahal ket mau kalau kepikiran katanya jamaah di masjid, tapi krono sing dipangani barang halal atau Allah wa in amait. Sawan iki. Wa idza akaltal harama asaitallah wa in amait. Ka ono rencana kate nglarani wong, tapi krono sing dipangan barang haram. Nglarani wong gak mari-mari. Kepingine mari, tapi dilalah gak sengaja kepingin iki. Panganan opo? Kira-kira sing gawe muring-muring. Muring-muring ya.
kabeh niku kawulane Allah Subhanahu wa taala. Makanya ojo dinyek, ojo gampang nyek wong. Ojo gampang nyek wong. Durung mesti meni tobat diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Mben luwih apik. Dawuh Allah Ibrahim, kamu gak ngerti. Menen ben tak kei hidayah mlebu Islam. Ahli ibadah, kamu gak ngerti. Utawa sampai mati. Cek pancet ahli maksiat, dilalang duwe anak, soleh-soleha, kamu yo ora ngerti. Utawa wis gak keturunan sampai mati ya wis pangga elek, tapi ning akhirat tak sepuro, kamu yo ora ngerti. Apa urusanmu karo ciptaanku? Apa urusanmu karo jajan itu gak perlu gawe mangan elame. Ini contoh ya, gampang ya, gampang diterima. Muka-muka diparingi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa'dzur ma'adzamatan bal ya'isin. Lihatlah betapa besarnya orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kecil hati. Aduh aku mondok gak tutuk rek. Enggak usah seperti itu. Ya salah gak tutuk. Kok biyen aku gak usah kok biyen saiki. Iso ini tak lakonane muga-muga manfaat. Jadi tidak usah putus asa atau menyesali hal-hal yang sudah lewat. Penyesalan cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang banyak. Gak usah sajane. Maka hidup itu harus tanpa tapi. Hidup tanpa tapi. Atau urip gadek sajane. Sejahtera ketaatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran meneh-meneh aja diulangi gitu. Walaysa hadzal dzambu iman ala qalbi murtakibi fil hayatil kubra faqat. Dosa ini tidak hanya menyertai orang atau pelakunya ketika masih berada di kehidupan, atau menyertai atau mengancam pelakunya nanti di kehidupan yang besar, di akhirat saja siksanya. Tidak. Bal huwa yughashi mujtarimahu fi hadhil hayah as-sughra. Bahkan penyakit putus asa ini akan menutupi pelakunya dalam kehidupan kecil ini, yaitu kehidupan dunia. Wong lek gampang putus asa, iki boten mungkin dadi wong sukses. Sukses itu gak kudu kuantitas boten. Sukses niku kualitas, bukan kuantitas. Wakil sembarangi. Durung mesti sukses ternyata ya wakil utangi. Wong dari wakil ternyata ya wakil utangi gak sukses. Masih gak apa-apane tapi Masya Allah. Oh benar lah. Sekali lagi, sukses itu bukan kuantitas tapi kualitas. Maka tidak usah putus asa, kecil hati. Aku ini tidak usah. Harus tetap pede. Yo sini kiawak dewi. Sing penting manfaat. Sing penting manfaat. Kadarnya sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Gak usah nyawang sing sampean dhewe ora ngerti. Kabeh urip lek wong delok-delok liyane iku kira-kira. Asline ora ngerti. Kur kira-kira koyoke wah iku koyo luwih enak, iku koyoke tok masalah luwih akeh dibanding sampean dhewe. Masing-masing mengetahui pribadinya sendiri-sendiri. Idlau aradat lahu umurun yajibu ayyakuma bi'abaiha. Jadi orang yang suka putus asa seandainya dihadapkan dengan beberapa hal, beberapa perkara, maka pasti dia tidak akan melaksanakannya. Ayyakuma bi'abaiha fastabta'a nataijaha. Tidak mungkin akan berani menanggung resikonya, sehingga akan lambat buah yang diinginkannya. Awistakbara antakuna, utawa sumbung, putus asa gara-gara sumbung sakit. Sajane aku ya iso saking ae. Sajane aku ya iso, sajane ngono aku ya mampu, tapi saking ae. Saking ae. Wong putus asa ya. Wong putus asa. Nek gak usah sakjane, makane urip gak usah sakjane. Apa nek sakjane. Iso ya lakoni, gak iso ya wis. Mampu dia jalani, mboten mampu nggih ngakoni sing liyane. Ora usah muni sakjane. Wong
Tinggal ngopi. Sajane aku iso maca kitab koyo Ustaz iki. Sajane. Lah apa kayak iso? Saking aku biyen boyong dhisik. Ya salahmu boyong. Mondok kaya aku sampai saiki ya mangga. Luwih pinter sampean paling ya. Lah mondok pirang puluh tahun iki. Ke 2000 pinten iki ke 95 sampai 2020. Saumure Mas jane. Sik turu boyong. Iki santri sampai mati ya iki. Muga-muga oleh ridane guru Allahumma amin. Idlau aradat lahu umur yajibu an yakuma bi'abaiha fastata'na ta'ija aw istakbara an takun. Sungguh sajane aku iso sajane. Ra'aitahu mu'ridan anha. Wong sing putus asa mesti berpaling dengan hal-hal tersebut. Sebenarnya dia bisa, tapi karena sudah putus asa akhirnya berpaling, tidak mau melaksanakan. Wis kadung gak pede, putus asa. Mu'ridan anha i'radal jabal. Kaya berpalingi wong-wong sing keweden. Wong-wong sing keweden. Padahal sampeyan niku wis duwe wirid ijazah apa abuya. Napa iku betul latif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Pelit wa a'udzubika min ghalabati din wa qahrir rijal. Ya Tuhan kabeh minta penjagaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ndonga ngono ya kudu dinyatakno, aku wis ndonga. Minal jubni wal bukhl. Kok isi wedi ae. Dibalani nek dongane. Diulangi maneh dongane. Kurang kuat oleh ndonga. Nek dongane kuat insyaallah. Tara'aitahu mu'ridan anha i'radal juban an munazalati syuja'ah. Kebalikannya orang yang pemberani. Ma'annahu law sabara 'alal qiyam biha. Beserta senyasaan itu law sabara seandainya tahan siapa murtakib 'alal qiyam atas melaksanakan dia dengan umur. Wa wadhaba 'ala musadamati ma yahturuhu dan rutin continue 'ala musadamati ma untuk atas melawan perkara yakturu yang menimpa apamahu pada murtakib minal awamili fi sabili tahqiqiha, dari proses-proses dalam menjalankan untuk menyatakan umur, wa tabata al aqabat dan tahan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan allati dunaha yang berada di hadapan umur, fadallala maka akan mengatasi ya siapa murtakib ha pada umur dijiddin dengan sungguh, jahatin artinya serius. Sajane kita semua ini bisa. Maka Abu Ya selalu menyampaikan kalian itu bisa. Kalau sampai sowan tengah bi mesti di lapor support. Lapori yo terus no. Gak tahu mboten insyaallah mboten akan mengecilkan usaha Anda, tidak pernah. Apa saya ingat? Oh ya, apik terus, mesti. Berkali-kali yang saya dengar siapa penalu yang datang ditanya tentang apa yang dijalankan sekarang. Oh ya, apik terus. Itu mesti. Beliau selalu mensupport. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم سلمنا من صفات الكبرياء والرياء والعجوب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة واجعل قلوبنا مستقرة ملائكة لجميع كرامتك أوليائك بلا شك ولا هم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل بسر الفاتحة.